जो मेगा प्रोजेक्ट क्या आज्ञा देखु जितेबले मेघा पानीय जल प्रकल्प सेटा राज्य सरकार करंतु कि भारत सरकार करंतु सरकार योजना सारा देश में सारा राज्य में प्रति परिवार को पानी जोगाई दिज्व और से ही परिप्रेक्षी रे महांगा ब्लॉकर 206 कोटी पाखापाखी मूल्यर एक टेंडर होता एवं 2020 सेप्टेम्बर मासरे कार्य चालू अच्छी वर्तमान विधायक से निजे ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट मिनिस्टर यहाँ पंचायत राज और ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट आसूची से निजे विभाग मंत्री होगी 2 वर्ष कार्य सरी न पारिबा तांकर अपारगता को प्रमाण करने को आज आसी कि जो ठिकादार ये काम करुले मु तो भावुँ से ठिकादार ये करना ये विजु जनता दल कर्मी को प्रति पंचायत रे ग्राम पानीय जल पाइप बिछाण कार्य नियोजित करिसेंती जहाँकि मु तो आशा करुच्ची 6 मास वर्ष भितर पहुँची पारिबो नहीं एइथपई मु तो आमे भावुचु से निजे विभाग मंत्री थी 2 वर्ष कौन समीक्षा करि नथिले जे 10 दिन मंत्री पद जाऊँ जाऊँ आसुचंती स्पॉट उपरको समीक्षा करिया को तांकर अलगा मंद उद्देश्य थाईपारे एवं मु जा भावुची एतेरे तांको कमिशन चांदारे किछि एपट सेपट होइछि से आशा करुचंती जेहेतु मंत्री गला परे काले से ठिकादार को ठकीदेवे से निश्चिंत भाव में आज सेठार गले और 2 वर्ष पर जदि कम हो पारुनी से निजे विभाग मंत्री पदर तांकर अपारगता आज प्रमाण करुच्ची एवं आज द्वितीय कथा है जरिया झिली उपर मु आज आपण मीडिया रू आज जहाँ देखुली से कहते जरिया झिली हूँ महांगार एक गर्व गौरव 25 एकर वाटर एरिया अच्छी ये गोटे बड़ वाटर प्रोजेक्ट हम एवं ये ग्राउंड वाटर को सहयोग कर किंतु मोर तांको आपण मान जरिया प्रश्न कौन 13 वर्ष पर से जापारे जरिया गोटा तीर्थ अच्छी एवं से चंदन यात्रा हुए 13 वर्ष पर माननीय विधायक मन पड़ा दुर्भाग्य घटना एवं से आज द्वितीय कथा कहते ये 11 कोटी टंका से सैंक्शन होती किंतु आज फील्ड इन्स्पेक्शन कला परे सी आज जानिले जे 15 कोटी ऊर्ध्व खर्च हम से ड्रेनेज चिपिनर और एक्जुनर ड्रेनेज आसी मोर तांको द्वितीय बार प्रश्न से सरकार बहु बार मंत्री होती जन अभिज्ञ विधायक से कौन तांकर मान्यवर मुख्यमंत्री एवं 5T सचिव टू किसी शिखिपारे आगे जरिया बुली था जो डिपार्टमेंट टंका 11 कोटी सैंक्शन कला से कौन स्पॉट न देखिकी प्रोजेक्ट न देखिकी कौन किसी न देखिकी सैंक्शन करदेला से महंगा लोक को भुआ बुलेवा अभ्यास 2014 विधायक बा पूर्वतन मंत्री 13 वर्ष भितर एत बड़ प्रकल्प से 100 कोटी टंका खर्च हेले मध्य जरिया प्रकल्प सरबनी से केमिति जानीदेले 11 कोटी हेबनी 15 कोटी हो पाखापाखि मो जानवर मंत्री भितर 5 कोटी ऊर्ध्व टंका जरिया सफार दुर्नीति होती तार उत्तर मानवर पूर्वतन मंत्री वर्तमान विधायक रखिए एवं केबे ए जो मेगा प्रोजेक्ट शुभ देते एस्टिमेट एग्रीमेंट कौन थिला कंप्लीशन टाइम पीरियड केबे थिला एक्सटेंशन ऑफ टाइम केते पर्यंत होती ता विधे प्रकल्प सरीब कि नहीं तांकर प्रकल्प अवदान कौन आज बुलिबार कौन सठिक उद्देश्य आपण मान जरिया से उत्तर स्पष्ट रखिए मोर आशा रखुची से तांकर छवि ए निर्वाचन मंडल लिभि जा भय मंत्री पद गलापर भयभीत होई तांकर छवि की बारंबार मीडिया आगे रखापी ये तांकर कोटिए प्रयास कौन से विकासमूलक कार्य है जरियार पुनरुद्धार कार्य 13 वर्ष भितर जदि से करें केवल दुर्नीति करें मु भावुची 15 कोटी 11 कोटी कथा शुणिकी सरकार दलर पाठरू नाल गड़िला केमिति करिकी फल्स बिल कर खाइबे कहीं आपण मैंने मुझे गोटे जोड़ुची आपण मानक गोटा दुर्भाग्य घटना निश्चिंत कोइली ब्लॉक आपण मैंने देखिए गोटा हाट होती 1,20 लाख पाखापाखि बोर्ड मराई विदाउट टेंडर रे एवं गोटा कोर्ट रे लॉ मिनिस्टर टंका देला कोर्ट हूँ गोटा पुराणा घरे मरामती हो पाखापाखि 30 लाख टंकार से बिना टेंडर हो जोटी 1,2 कोटी टंकार काम कर दक्षता है पंचायत राज विभाग मंत्री निर्वाचन मंडल अच्छी से भावुंट ड्रेनेज पैसाटा केमी ब्लॉक को आनी से 11-15 कोटी टंका आत्मसात करेंगे से योजना प्रस्तुत करुँच प्रचार में छवि की पुनर्बार ए निर्वाचन मंडली जनसाधारण पाखे रखापी से प्रयास सारा जारी कर तृतीय कथा है से विभाग मंत्री गलापर निजर जो दुर्नीति 2 वर्ष कर विभाग में तार केमिति काले किए खसिकी पड़ब कार्य सरीज आर किसी
ବାକିଆ ପାଉନଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବ୍ୟସ୍ତ ମାହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ 5-6 ମଇଜରା ଗୋବରୀ ଏଇଟା ମାହାଙ୍ଗାର ଦୁଃଖ ପାଖାପାଖି 19ରୁ 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଗୋବରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋବରୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ NH ପାଖରେ ଗୋବରୀ ନ୍ୟାରୋ ହୋଇକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜିରା ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ ଖୋଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟା ଏରକଣା ଗୋଟା ପାର୍ଟ ଝିଙ୍କଟି ଭିଲେଜ୍ ସେ ସେଠି ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ରୋଡ଼ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ନାହିଁ। ଗୋବରୀ ମଇଜରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟା ହାଟ ହେଇଛି 1,20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଟେଣ୍ଡରରେ ଏବଂ ଗୋଟା କୋର୍ଟରେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଟଙ୍କା ଦେଲା କୋର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟା ପୁରୁଣା ଘରେ ମରାମତି ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଯେଉଁଠି 1-2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପଇସାଟା କେମିତି ବ୍ଲକକୁ ଆଣି ସେ 11-15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାରରେ ଛବିକି ପୁନର୍ବାର ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି 2 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗରେ ତାହାର କେମିତି କାଳେ କିଏ ଖସିକି ପଳେଇବ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ ଆର କିଛି ବାକିଆ ପାଉନଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବ୍ୟସ୍ତ ମାହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ 5-6 ମଇଜରା ଗୋବରୀ ଏଇଟା ମାହାଙ୍ଗାର ଦୁଃଖ ପାଖାପାଖି 19ରୁ 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଗୋବରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋବରୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ NH ପାଖରେ ଗୋବରୀ ନ୍ୟାରୋ ହୋଇକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ନାହିଁ। ଗୋବରୀ ମଇଜରା ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ ଗୋବରୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ରେ କେମିତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇକି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ଜରିଆ ଝିଲି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଜରିଆ ଝିଲି କେମିତି ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ସେଇଥିରେ ବିଧାୟକ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଏଇଟା ମାହାଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଭୋଟ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଜନସାଧାରଣ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି।